बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी नमाज के वक्त अपने पास सिर्फ 3 लौंग के दाने रख लो। ये अमल करके खुद मौजज़े देख लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ दौलत ही दौलत आने लगेगी। अगर आप लोगों को रिस्क दौलत की शदीद ज़रूरत पड़ चुकी है, आपके पास खर्च करने को 1 रुपया भी नहीं, आप चाहते हैं कि आपके रिस्क दौलत में बरकत ही बरकत पैदा हो जाए, तो आज जो लौंग का अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आपने ज़रूर कर लेना है। इससे पहले भी बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ लौंग के हवाले से आपने किए होंगे, लेकिन आज किसी भी नमाज के वक्त अपने पास सिर्फ 3 दाने रख लेने हैं। अपनी जाए नमाज के एक साइड पर सिर्फ 3 दाने रख लो और साथ ही अमल कर लो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 90% लोग इसकी ताकत के बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार इस लौंग पर यह अमल पढ़ना है, ज़्यादा बार नहीं पढ़ना। सिर्फ एक बार पढ़ के देख लें, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। उसके बाद ये लौंग जिंदगी भर आपके काम आएगा। कभी आपको किसी से उधारे पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, कभी आपको घर में बेबरकती नज़र नहीं आएगी, कभी आप अपने कारोबार का रोना नहीं रोएंगे। जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा ये अमल करना है। अगर आप नमाज अदा करते हैं बहुत ही अच्छी बात है, अगर नमाज अदा नहीं करते तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे अल्लाह मुझे और मेरे तमाम भाइयों बहनों दोस्तों को 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के रिस्क दौलत में बरकत और तरक्की अता फरमा दे। मेरे तमाम भाई और बहनें इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। दोस्तों, आज के इस अमल की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप इस लौंग को अपने किसी भी दोस्त, किसी भी रिश्तेदार को दे सकते हैं। ये आज का अमल सिर्फ आप अपने लिए नहीं पढ़ सकते, अपने लिए भी पढ़ लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास कोई गरीब है, कोई आपका रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, उसको भी ये लौंग आप दे सकते हैं। अमल आप खुद पढ़ लें और लौंग उसको दे दें। यकीन कीजिए कि आपका पड़ोसी होगा, आपका रिश्तेदार होगा, आपका कोई करीबी बहन भाई होगा, वो भी दौलत से माला माल हो जाएगा। इस अमल का इतना बड़ा फ़ायदा है ये। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक नमाज अदा करनी है। वैसे तो 5 वक्त नमाज अदा करें, अल्लाह पाक नमाज की बरकत से ही रिस्क दौलत में बरकत और तरक्की अता फरमा देता है, लेकिन इस अमल के लिए आपने कोई भी एक नमाज अदा कर लेनी है। फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब, इशा, कोई भी एक नमाज अदा कर लें। अगर फजर की अदा कर लें तो सुबह का वक्त बरकत ही बरकत वाला वक्त होता है। अगर फजर की ना कर सकें, जोहर की कर लें। 5 नमाजों में से कोई भी एक नमाज अदा कर लेनी है। और नमाज के दौरान आपने क्या अमल करना है वो बड़ी तवज्जो से नोट फरमा लें कि 3 दाने लौंग के लेने हैं। अपने किचन में चले जाएं, गरम मसाला पड़ा होगा, उसमें से 3 मोटे मोटे दाने लौंग के निकाल लें। गले सड़े ना हो, ख़राब ना हो, मोटे मोटे से 3 लौंग के दाने ले लेने हैं। सबसे पहले आपने वज़ू करना है, पाक साफ़ हो जाना है। जो मेरी बहनें नापाकी की हालत में हैं वो जब पाक हो जाएं तब कर लें। जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वो लोग 3 दाने लौंग के लेकर जब जाए नमाज पर नमाज के लिए खड़े हों तो उनको 3 दानों को अपनी दाईं साइड पर आपने चुप करके रख देना है। उसके बाद आप लोगों ने नमाज अदा करनी है पूरे तरीके से, जिस तरह नमाज अदा करने का हक है इस तरह नमाज अदा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज इस तरह अदा करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर तुम इतना नहीं समझ सकते तो कम से कम इतना ज़रूर जान लो कि अल्लाह आपको देख रहा है। यानी नमाज के दौरान दुनियादारी के ख्यालात ना हो। कोशिश करें कि दुनिया के ख्यालात को निकाल कर हर तरह से खुशू खुजू के साथ आपने अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की बारगाह में रुकू करना है, सजदा करना है। इंशाअल्लाह दोस्तों, जब आप नमाज अदा करने के बाद ये अमल कर लोगे, आपकी ज़िंदगी बहाल हो जाएगी। ज़िंदगी में रौनकें ही रौनकें आ जाएंगी। तंगदस्ती, गुर्बत, कर्ज, हर तरह से निजात मिल जाएगी। जब आपने नमाज अदा कर लेनी है, सलाम फेर लेनी है, उसके बाद वो 3 लौंग के दाने अपने हाथ की हथेली के ऊपर रख लेने हैं। हथेली पे रख के एक अमल पढ़ना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो आपको याद हो, आसानी से पढ़ सकते हैं, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद सूरह कौसर और अल्लाह पाक के 2 इस्म मुबारक जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले इस्म मुबारक हैं या गनी या मुगनी।
اللہ پاک کے 2 اسم مبارک اور ساتھ سورہ کوثر مبارکہ ہے۔ جو اللہ پاک کے 2 اسم مبارک ہیں، یا غنی یا مغنی، ان اسم مبارک کو یا غنیو یا مغنیو بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ دونوں اسم مبارک ایک ساتھ 11 مرتبہ آپ نے ان 3 لوگوں کے اوپر پڑھ لینے ہیں، یا مغنیو یا غنیو یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو، 3 لوگوں کے اوپر 11 مرتبہ یہ 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں۔ یا غنیو یا مغنیو یہ 1 مرتبہ گنا جائے گا، پھر یا غنیو یا مغنیو یہ 2 مرتبہ گنا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھ کر ان لوگوں کے اوپر پھونک مار دیں، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر ان لوگوں کے اوپر پھونک مار دیں۔ یہ آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ لوگوں کے اوپر اس پڑھے گئے عمل کی طاقت کتنی ہے۔ پہلی چیز آپ نوٹ فرمائیں کہ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار کے لیے لوگوں کے اوپر یہ عمل پڑھ رہے ہیں تو آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے کاروبار میں اگر آپ کی کوئی دکان ہے، کوئی دفتر ہے، جہاں پر بھی آپ کاروبار کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے جس جگہ آپ کے ڈاکومنٹس پڑے ہوتے ہیں، قیمتی کاغذات، ضروری کاغذات پڑے ہوتے ہیں، یا آپ کے کوئی غلہ ہے جہاں پر آپ نے پیسے رکھے ہوتے ہیں، چپ کر کے وہاں پر وہ تینوں لونگ رکھ دینے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، کوئی منی باکس نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، تو اپنے دفتر کے اندر کسی بھی خاص جگہ پر جہاں سے یہ لوگ آگے پیچھے نہ ہوں، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر دے، چپ کر کے وہاں پر آپ نے ان لوگوں کو رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت آ جائے، خیر و برکت آ جائے، آپ کے گھر سے کبھی رزق ختم ہی نہ ہو، دولت ختم ہی نہ ہو، تو اسی طرح اپنے گھر کی کسی الماری میں ان کو رکھ دیں، یا کسی ایسی مخصوص جگہ پر رکھ دیں، اونچی جگہ پر رکھ دیں جہاں سے کوئی ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے یا ان کو اٹھا نہ لے، وہاں پر رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد میرا وہ بھائی جو کہتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے آتے ہی نہیں، میں کیا کروں، مجبور ہوں، ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کہاں سے دولت آئے گی، کہاں سے رزق آئے گا، تو وہ میرا بھائی چپ کر کے ان 3 لوگوں کو اپنے پرس کے اندر رکھ دے اور کسی سے بات نہ کرے، اور پرس میں یہ لونگ رکھنے کے بعد بھول جائے کہ میں نے یہ لونگ اپنے پاس رکھے ہیں۔ یقین کیجئے کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا، کہاں سے اتنی دولت آنا شروع ہو گئی۔ جو میری مائیں بہنیں ہیں جن کے پاس پرس نہیں ہے، ویلٹ نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں جہاں پر اس نے اپنا زیور رکھا ہوتا ہے، قیمتی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، وہاں پر ان 3 لوگوں کو چپ کر کے رکھ دے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس گھر میں بھی یہ پڑے ہوئے لوگوں پر عمل کیا جائے گا، اس گھر میں کبھی کوئی بری آفت، بری بلا داخل نہیں ہوگی۔ اس گھر میں رہنے والے تمام انسان ہر طرح کی بری نظر سے، بری چیز سے محفوظ رہیں گے۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو چاہتی ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق دولت میں اضافہ عطا فرما دے، تو وہ کسی بھی نماز کے وقت یہ 3 لوگوں کا عمل کر لے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔